जब पाकिस्तान के जुल्म ज़ाती और बर्बरियत की पादाश में बांग्लादेश आज़ाद हुए तो इसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान को पूरी दुनिया की कौमों ने मुबारकबाद दी कि मुजीबुर रहमान, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने पाकिस्तान जैसे फाशिस्ट स्टेट से आज़ादी हासिल कर ली। मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमने आज़ादी तो ज़रूर हासिल कर ली है, लेकिन अब बांग्लादेश में एक भी कवारी लड़की मौजूद नहीं है। ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए, ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए कि उसके आगे का मुस्तकबिल किस चीज पर डिपेंड करता है। আমরা কারো উপর বেইনসাফ করতে চাই না। পাঞ্জাবি তার অধিকার পাক, সিন্ধি তার অধিকার পাক, পাঠান তার অধিকার পাক, বেলুচ তার অধিকার পাক। আমিও বাঙালি, আমিও আমার স্বাধিকার চাই, এখানে আপোষ নাই। আমরা কারো উপর বেইনসাফ করতে চাই না। পাঞ্জাবি তার অধিকার পাক, সিন্ধি তার অধিকার পাক, পাঠান তার অধিকার পাক, বেলুচ তার অধিকার পাক। আমিও বাঙালি, আমিও আমার স্বাধিকার চাই, এখানে